Kubata galupan kuliah di Tuhan ta Yesus Kristus bani panoramon ibaratkan nami bahan ambilan untuk Minggu tanggal 20 siah Maret 2020. Ini pada kami hatani Tuhanon dihat ni nuhur ase pauno kita uhur ta martonggo mahita. Terima kasih mas sumbah nami hubamu Tuhan. Natongtong makasomani sonai ki marbuduhon hagalut guluh nami das kubani panurang on. Ya hakon hanami do pakasomanion sonai ki panugun-ugunmu. Buy hanami das subani panurang on. Halamnya terima kasih babamu. Hambatong tomarorot ka nami haganupan kuriamu. Ahapin na masa, sunahapin na dupak pun hanami nuan badi panurang on. Yakin doha nami bahwasani pakawah mo. Panonggor mo huban nami lakong galingot. Kalardo hagadut bapa ibotoh kam. Sunahan na masa itong katungan ni pulong nami. Bani panurang on bapa. Roh ka nami hubamu. Ay mamarhite na sihol. Bugiyon nami hatamu. Napakot puhur sa nagipikiran nami. Dari hamma kuban nami tundi na pasing mangajarihan nami. Asin matong-tong mapraguguihan nami bani hagano kulo nami si ganupare. Tarpuji maham. Ibaga Jesus hanamartonggo hubabu. Amen. Bapak nang hubat haganupan. Kurian ni Tuhan ta Jesus Kristus. Ambilan malas ni hurbat bani Minggu sadaryon. Ay manatar surat bani 2 Petrus bindu sada. Mamukah ayat sada das subani ayat siah. Jadi asediar tangar hita. Nini songonon. Humbani si Simon Petrus zuak-zuak anjah apostel ni Yesus Kristus. Hubani sagala nadop manjalo hapor sayam. Nados hargani songon na jinalo nami. Marhitei hapitoran ni naibatata. Apa Yesus Kristus si paluahin. Say lambin martambah mabani na siya midop niuhur apa damay. Marhitei panandayon na siyam bani naibata. Apa Yesus Tuhan tain. Ibiri haguguhod ni hanaibataon ni Aidobata. Sagala na porlu bata bahin haguluhan. Pakon hadaulaton marhitei na itanday hita iya. Naman dilo hita marhitei hasangapon ni apa hadiaron ni sandiri. Marhitei ay ibiri do bata bagah-bagah ni na maharga. Apa na bagal dumang. Ase marhitei ay buy na siyam mapurus humbani hamaguan na idunia on. Pinaroh ni hisap-hisap. Anjaha gabi parupay na siyam bani ha naibataon ni. Halaniyay haringgas kon na siyam mahumbani sa galaguguh. Pataridah kon diar ni parlaho ibagas hapor sayaon. Na siyam dupay hapentaron ma ibagas parlaho na madiar ay. Dupay panrazayon diri ma ibagas hapentaron ay. Dupay hasabaron ma ibagas panrazayon diri ay. Dupay hadaulaton ma ibagas hasabaron ay. Dupay holong niuhur bani hasoman ma ibagas hadaulaton ay. Dupay holong bani haganup ma ibagas holong niuhur bani hasoman ay. Ayanggo jupain bani nasyam anjaha martambah-tambah sing paturuton ni nasyam rayohan anjaha sing marbuah laho mananda Jesus Kristus Tuhan tain. Tapi bani ise sing jupah ay halak na mapitung maay anjaha parpangidah na sopit na dop lupa bani hamarsikon humbani dosa-dosa ni hinan. Singa jay ma dasni. Bata galupan kurian ni Tuhan ta Jesus Kristus. Ibaras ka nami ambilan na madiar on hubata bani panurang on. Tujuan ni ay ma laho pakoskos kon hapor sayon taduay. Laho asilambin takas ibotoh kita. Sunahado sa sitong ni Tuhanin tutap marhorja bari diri ni halak na porsaya. Agipi monggop kita rumah. Hanay monggop do.
Tapi perlu idahonta, dingatonta, bahwasani holong ni Tuhan ay, pakawah ni Tuhan ay, pakasomanion ni Tuhan ay, panugunugun ni Tuhan ay, on tetap doon berlangsung kubata. Halanya ini nuhur bapay ng teks ng bilan bata ni patorang ba ni Sadarion ay maabot ko sebagai zuak-zuak. Nasabot ko selaku hamba Tuhan. Langongga paturutol ni Tuhan kita hidup dalam kemilaratan. Tapi tunggu itu tugu bahkan ya sumani Tuhan hita bapay ng banihaganu pardalanan ni guluk taon. Ang ito dimati hita memang teks ng bilang taon bani 2 Petrus pindusada ayat sada da subani ayat siyahon jelas bapay ng iungkap on humbani ise do surat on. Iatahon bani ayat sada humbani si Simon Petrus juak-juak anja apostel ni Jesus Kristus. Bahwasani teks ng bilang taon bapay ng alamat ni sangat jelas ay mahumbani si Simon Petrus. Isi do Simon Petrus on bapay ng ia ay masahalak zuak-zuak. Jadi perlu botohonta ternyata jelas do pengirim ni surat on hubani kuria bani panorang ay manaitongos ni sahalak juak-juak. Berarti adong status tene. Adong sebuah legitimasi na padaskon pesan apa kekuatan ni surat on ay mahumbani sa halak zuak-zuak. Masih ipatakas hal on bani teks on bapay nang halani bani panorang ay buedo halak, buedo jolma na mengaku selaku zuak-zuak tapi sedia pada inti ni Aima sebagai seorang penyesat. Halanyay takas do ipatorang bani teks ng bilang taon bahwasani surat on kumbani si Simon Petrus selaku juak-juak ni naibata dan kumbani isi do surat on itongos niluhur das mahumanion itongos agi hubani kita bani panorang on jana secara khusus teks on ituzuhon hubani saudara-saudara yang seiman yang sama-sama mengalami kondisi berbagai hal. So nahamagat ni bapay ng kondisi na idupakon ni Korea na ilayan ni si Petrus bani panorang ay buhay humani ancaman. Adong tekanan, adong penindasan, adong penganiayaan. Tetapi tidak pernah surut. On man na perlu si usihonta bani surat on, bani teks ni ambilan taon. Ninuhur hal on gabisada pembelajaran doon hubata. Walaupun masalah ada. Walaupun tantangan na idupakon hitan nuan di Indonesia on secara khusus Korea GKPS nuan adong. Tapi bapay nang sadaha na gomos i zolom hita jangan pernah surut. Iman tidak boleh lemah. Hapor saya onta hubani Tuhan maningon do roh politik ni izolom kita. Masih halani segala sesuatu na terjadi nuan bata secara khusus di Indonesia on. Mari kita jadikan ini sebagai ujian. Ang disebut ujian berarti nalahu lulus do hita ay, nalahu monang do hita ay. Tujuan ni ujian langong galahu pabadorkon. Tapi segala ujian dalam rangka membahen ase lambin naik kelas do hita ay. Ase lambin roh naik ni do tingkat taay, tingkatan taay. Ase lambin roh diar ni do hita ilebe-lebe ni Tuhan in. Halanyay bapay nang bani na do ialami hita berbagai hal. Tujuan niya ganupan na huma asilamin roh takas ni duman ni padang daun tahuban ni Tuhan. Tuhan menginginkan agar iman kita itu tetap berbuah. Iman yang kita miliki maningon do jelas-jelas sitong-sitong semakin menanda huban ni Tuhan. Artinya dibutuhkan pertumbuhan rohani. Agipe idupakon hitan wan tantangan masalah hitong-hitongahan ni kulutaon. Pertumbuhan iman atau panandayon ba ni Tuhan dibutuhkan. Agi sangga situasi sudap, agi sangga situasi lang sudap. Justru sangga sonon marak ni virus coronaon. Terakhir itang arhanami laporan jumlah nahona virus 686 na mati 50 masam mahintinin. Ay tunggu nami sa siat nito ang haganuban. Ulang mahumahunga. Ay doon siya napadas ang bilanon na siya horas-horas kita. Kita tetap aman dalam perlindungan Tuhan. Jaga kesehatan, agipe stay at home, agipe tetap di rumah kita, yakin do hita, iberi nebata do bata pakasumanion, iberi nebata do bata gogo. Dan memang ay do ne patorang banyak ayat tulway. Ibiri hagogohon ni hanay bataon ni ay do bata sagala na porlu,
bahin haguluhon bata. Bayang hita. Ternyata dalam kondisi sonon, ibiri na batado haguguhon ni hubata. Berarti ang gudumay ibiri na bata hubata haguguhon ni. Berarti ibutoh na batado isekitaon. Ibutoh na batado hagalikonta. Ibutoh na batado hahuranganta. Ibutoh na batado ahana por dubata itong atungan ni kulutaon. Ay do asin ni itahon na bata, ibiri na batado haguguhon ni hubata. Halanyay lang pita ibiri na bata hubata gugu. Tapi sabuk duman ni bani ayat 4 ay marhiti ay ibiri do bata bagah-bagah ni na maharga apa na bagal tumang. Bayang kun hita. Do maibiri hubata gugu, ibiri na bata do mahubata bagah-bagah ni na maharga anjaha na bagal tumang. On gabi sa jaminan doon hubata bapainang asyaha asibali naman dala ni guluhon hita asin naman dalang kun haganupan kurjat tahita si ganupari tongtong mahita rapakontuhan bali naman dalan kun haganupan kurjat ta bahkan ibiri do bata jaminan ibiri do bata janji maay asin marhitehon niyay buima na siya mapurus kumbani hamaguan na iduniaon. Odma sa sitong ni bapay ng tujuan, ibiri ni batang hubat tagugo. Asibuy na siya mapurus, terhindar kumbani hamaguan na iduniaon. Berarti agepe karas virus koronaon. Agepe seolah-olah mabir, sulma na itanoon may mangidah virus koronaon. Tapi adong sebuah janji pemeliharaan na humbani Tuhan ase mapurus na siyam humbani hamaguan na iduniaon. Berarti sanggup dunay bata bapay ng mandingdingi hita bani na masaon. Sanggup dunay bata makasumani hita bani na masaon bahkan na siyam mapurus humbani hamaguan na iduniaon. On maninuhur bagah-bagah ni Tuhan. On maninuhur gabi sada perenungan bani keluarga tabay itong atong hanigulutaon agar jangan cemas. Ulang manduli, ulang frustasi, ulang sangsi bani pakasuman ni Tuhan. Tapi tetap mahita mangguluh ibagas harusot niya. Nah, dok ibiri hubata gogo. Dok ibiri hubata huma bagay-bagay ni na maharga na bagal tumang ay. Maningon adong do humani, dum hubani text ng bilang taon, maningon adong bata tekat. Ahama de ba tekat ay naparlobi ba pay ng tekat porludong hubata ay na pertama ay haringgas kon hita ma pataridah kon diar ni parlaho ibagas apor sayaon. On tekat na maharga maon. Jadi na parlobi ay haringgas kon hita ma pataridah kon diar ni parlaho ibagas apor sayaon. Diar ni parlaho on lang pita hubani sa mahal na apor saya. Tapi diar ni parlaho on ay izafe hita mariana. Sanggah sonaha pi situasi na idopak konham. Sanggah sonaha pi burat ni perguluhon na idopak konham. Diar mabaritani, diar maparlaho ni. Ulang kuma, sanggah bulan muda, diar parlaho ni bapa huban ni inang. Sanggah bahat duit, diar basar-basar bay. Sudap-sudap bay persahapan. Tapi izin lang adong si Zugyokon, si Bulyokon, ilang be, gabilang be diar. Parlaho itong atongan ni gulutaon. Text ng bilanon, paingat pon hita. Adong tekat. Na maniun adong si Horja konon ta ay diar parlaho ni ibagas hapor sayaon. Na paduahon, tekat na paduahon bapay ng ay pandrazayon diri. Maniun adong bata pandrazayon diri sila kuhala na porsaya. Artini ulang adong istilah bata mati-mati mangakon. Ang ibuto dong naborit maningon isaga maningon ipatangkon agipi sudap si panganon ay. At ini bani halak na porsaya na dumay biri gugo, na dumay biri pangurupyon, maningon adong bata pandrazayon diri. Namangon salasada hunahurang bata tini bapay nang itong atong haniguluh taon. Terkadang lupa duhita, laho makorjahon pandrazayon diriyon. Tapi sada harosun ni Tuhan na maningon patarila kon hita, dok ijalohita gogo, dok ijalohita pangurupyon na humba ni Tuhan. Patadakon hita mabapay ng pandrazayon diri itong atong haniguluh taon. Dugo siya na mangingot porlu adong bata hasabaron. Onpen na maningon ni patadakon hita duay. Sabar menghadapi segala sesuatu. Agepe irumah tong. Anay do? Agepe hita nuan lang boy keluar isuruh pamarentah. Minutujuan ni ase boy dura secara perlahan-lahan irotap ni penyebaran virus corona on. Artini hasabaron on maningon do tetap di dalam kon hita. Ang gubani Rom 12 ayat 12, ia tahun do jay bapay ng jelas, marmalas niuhur man na siyang mangarap.
sabar bani hamarsikon, gol-gol ibagas tongko. Jadi perlu adong kesabaran ibagas na mangarap. Jadi atap ahapin na laho si harap kononta, maningon sabar. Lang adong istilah bapay ng tok-tok daw. Lang adong istilah bapay ng haratan lasina. Haganop do dong proses ni. Agipi masalah virus coronaon, irumah tong kita, sabar ma. Ayan nami pa irumahon, sabar do. Agipi sunahan na masaon, maningon sabar do hita. At ini, ang gulang sabar, adong rencana, adong strategi na mangihut ay marmalas ni hurman na siya mangarap, sabar ibagas hamarsikon. Doko siya'y gol-gol ibagas tonggo. Kasabarunay, ang gulang go sabar be, adong cara na mangihut, na yatakot ba ni Rom sa pludua ay, gol-gol ibagas tonggo. Ninuhur momen ya virus coronaon, nanuan masa itong atong haniguluh taon, momen laho, pasadahon uhur noon itong atong hanikeluarga silang binrajin martonggo tene. Buduran inuhur, baba po kung inang marlopitangan ni rumah. Laho mangiduguguh, pangurigon ko ba ni Tuhan, as itong mamartonggo. Yakin ita babay nang, so kung hata ni Tuhan, na isabot ba ni Jesaya 26 ayat 20. Ninuhur sa dahata na diartumang doon, Jesaya 26 ayat 20. Sonon nini ba ni bahasa Indonesia? Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu sesudah engkau masuk, bersembunyilah barang sesaat lamanya sampai amarah itu berlalu. Jadi hatani Tuhanon, lalu pas ingat kon hita, masuklah ke dalam kamarmu. Anggo masuklah di dalam kamarmu, lang dalam artian na soh kita di kamar. Tapi on maraninuhur, momen on maraninuhur panorang bani keluarga ni halak Kristen ase marlopit tangan, martonggo, memuji pagul pasangap kon Tuhan. Tutuplah pintumu sesudah engkau masuk, bersembunyilah barang sesaat lamanya sampai amarah itu berlalu. Kita boleh yakin amarahon pasti akan berlalu. Badai pasti akan berlalu. Langadong badai na lang berlalu. Langadong ombak na lang berlalu. Pasti do adong hagano panahi berlalu. Halangnyay, inuhur, on marana perlu nagabi si renung konon tatin ni bapay nang itong atong haniguluh taon. Ahapay na terjadi, gokdo, magguguh do Tuhan, lahod mangurupi kita. Kubat haganupan, ang gochupah in bani nasyam, isawot bani ayat 8, kamu akan dibuatnya semakin giat dan berhasil. Ang dumadong boy dala ko kita bapay ng tekad na sok nadok isog ka namin nukan bagabagah ni Tuhan, kamu akan dibuatnya semakin giat dan berhasil. Usung ni guluh ni halak na marhapurusan kuban ni Tuhan, pasti akan semakin giat dan berhasil. Langong galang berhasil, guluh ni halak na marhapurusan kuban ni Tuhan, pasti akan berhasil. Tapi ang gulang giat bani naman dalan kon hata ni Tuhanon, isawot do man di baday ayat siyahay nini songonon. Tapi bani isi sing jupa ay halak na mapitong maay anjaha tarpangidah na sopit. Luhur pakai kita mahaganupan na adong batakon. Lubuhta, pikiranta, haporsayaonta, lahu mangidah kuasa ni Tuhan. Agipi nuan buwi masalah ancaman na idupakon kita boleh yakin badai pasti berlalu dan Tuhan pasti akan mengurupi kita bani haganup 20 taon. Amin. Matongong kita. Terima kasih sumbah nami hubamu Tuhan bani hatamu napahot kon uhur sa nagapikiran nami bani namadalan kon haganupan guluh nami. Agi bani masa-masa sundahan on ibotoh kamdo ahana masa na mandurap guluh nami day. Marhitay adong terjadi penyebaran virus corona itong atong haniguluh nami. Lagi butuhkan nami tongon Tuhan sampai atigan do na masaon berlalu. Lang butuhkan nami sunahado tongon usumi na masaon. Tapi nibutuhkan nami bahwa sa ni holong mo kakasumanian mo lang onggalang turus suban nami. Agepe sibata mardondon na masa itong atong haniguluh nami. Tutak do hot bapa pangidah mo pakaw mo kuban nami. Halanyay ajariham hanami hagan asi tutak mahanay moron do subamu. Langarong lalingan pangarapan nami subaliham. Agunupan hanami Tuhan kuriyamu hamdo hasa nagabi batar-batar so nagi si pangurubi ban nami. Halanyay ulang tadi ko kam hanami bapa. Hama tongtong manugunugo makasumani hanami. Isabi hanay Marianan ahape na masa tongtong maham nagabi si bujen nami bani haganut gulo nami. Terima kasih mabamu ibaga Jesus sa namartong ubamu. Amen.